Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole world just praise His name. No other name like Him. Praise Him, you sun and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Come on, let's sing again. Praise Him. Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you
right now, right here in this place. We can feel it. Your greatness, your power, and your spirit is here right now, God. We can feel it because your spirit is more real than what can the eye see. Your spirit is moving, Lord. Yes, Lord. We allow your spirit to move in this place, to touch us, to feel us. Open our hearts, Lord. Open our eyes. We want to see you more. We want to feel you more. Yes, God, we believe that the spirit, the spirit of God is more real than what can the eye see. Yes, we believe in you, Lord. We welcome you. We welcome you. How great, how great, how great you are. Just open your mouth and start and begin to sing the greatness of God. Begin to sing His power. Begin to sing His love. Begin to sing how good, how great and awesome our God is. Oh, yeah. We bless you, we bless you, we bless you. We bless your name, we glorify. Oh, it's all about you, Jesus. How wonderful, how beautiful you are. Oh, yeah. Lord, my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe display. Sing it again. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made,
boleh tinggikan. Dan kita angkat tangan kita berikan pujian yang terbesar dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang terkasih, kami hari ini kami meninggikan Engkau karena Engkau Allah yang Maha Besar. Di masa 20 tahun yang lalu Engkau telah membawa kami melihat segala pekerjaan. Bukan hanya Engkau membimbing gereja-Mu, di dalam hidup kami pun kami melihat Engkau Allah yang penuh dengan hikmat. Tuhan, hari ini kami membuka hati sanubari kami untuk segala kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, dan Engkau mendapatkan hati kami, dapatkan hati kami, ambil hati kami, dapatkan pujian dari kami, agar kami hari ini dapat menyembah Engkau dengan tepuk tangan kami, pujian syukur kami sampai ke tahta karunia-Mu. Tuhan, Engkau datang di antara kami sebagai Raja. Tuhan, hari ini Engkau mendapatkan hari yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan, kami berterima kasih segala kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan hari ini terus untuk menjamah hati kita. Di saat ini saya ingin menyambut saudara-saudari semua yang pertama kali ikut serta dalam ibadah kami. Ada yang pertama kali silakan untuk kontak dengan kami juga. Banyak satu keluarga yang datang. Kami ingin menyambut yang di pertemuan fisik. Dan kami berkata kepada kalian sekali menyambut, selalu menyambut. Silakan duduk. Selamat datang. Dan nanti kami di pertemuan fisik silakan untuk melihat gereja. Untuk melihat keadaan gereja bukan hanya untuk teman yang baru, tetapi juga bagi saudara-saudari semua yang datang sementara waktu. Mungkin kalian belum pernah datang di seluruh tempat gereja, dan yang akan datang kita akan ada satu trip gereja, yaitu untuk melihat-lihat bangunan tempat-tempat gereja di CMC, Hisco atau Aniplex. Mungkin kalian belum pernah, adakah kalian mendengar nama Hisco ini? Minggu ini kalian boleh untuk mendaftar, dan minggu yang akan datang akan dibawa dari MG Leader untuk melihat tempat-tempat gereja. Dan lagi pula, saudara-saudari, kalian sudah datang di gereja kita beberapa waktu. Kita juga ada untuk menerima untuk yang ingin ikut serta menjadi anggota VIP. Agar kita bersama berkait dalam gereja. Dan minggu kemarin kita sangat bergembira karena kita anniversary hari ulang tahun gereja 21 tahun. Ada yang di antara kita, dan di sini sangat bersyukur sekali lihat bagaimana perbuatan Tuhan di antara kita. Dan kita lihat video, dan juga kita untuk mengingatkan kembali kita bertonton yang lalu bagaimana kita mengalami hari ulang tahun, dan kita membuat video So we will take a look at our 16th church di anniversary. ulang tahun ke-16, dan juga melihat yang di hari ulang tahun 21. Kita bersama lihat video.
Di sini kita ada konser. 但係神今日叫611長大到已經係一個16歲嘅少年人啦，長大到已經成為一個16歲嘅少年人啦。 Di sini ini staff gereja, baca-baca mereka sangat boleh. Lagi pula ini para majelis yang mereka gereja yang menari. Ini tahun dengan tema dan kemudian kita melihat video yang di hari ulang tahun yang ke-21. 七教會從啟示錄一開始， 21 dari 7 tambah 7 tambah 7 dari mulai Wahyu 7 gereja. 7 gereja dalam mengalir 7號 7 tanda, 7 trompet, 7 cawan. 先至嚟到21、22 Baru 章， sampai 天上嘅 pasal 耶路撒冷降臨。 21. Yerusalem baru turun dari 我哋教 surga. 會就好似一個好先知性 Penanaman pohon 嘅 kehidupan. 啟示， Kita seperti mendapatkan ilham dari 經過 profetik 7印7號 melewati 7 tanda 7 trompet 7 cawan, 生命樹 bumi yang baru, langit yang baru, 並且繼續嘅 penanaman pohon kehidupan tetap kokoh. Amin. 所以我哋要睇神 Jadi kita harus melihat Tuhan 多過睇自己。 lebih banyak lagi 你而 daripada 家自己可 melihat 能好 kita. 多嘅需要， Mungkin kita sekarang banyak sekali keperluan, tetapi pada saat kita melihat Tuhan, kita mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi segalanya. Kita pejamkan mata. 神啊，教會經過好多嘅災難， Tuhan gereja mengalami banyak sekali 你建 bencana. 造我哋呢度每一個人， Engkau membentuk kami setiap orang yang di 我哋 sini. 整個嘅教會， Kami seluruh 全 gereja. 地好多嘅教會， Di bumi begitu banyak gereja 成為一棵生命樹。 sebagai satu pohon kehidupan. 耶穌基督嘅名祝福你。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Segala kemuliaan bagi 我哋將榮耀歸俾我哋嘅 And let's 神。 give our glory to our kita God. berikan kemuliaan kita bagi Tuhan kita melihat video ini kita sangat terharu 我哋 sekali. 咧牧師講到咧，原來 Terlebih lagi 21 waktu 係 Pastor 等於 Joshua 7+7 mengatakan Pastor Joshua 21 shared that tahun the yaitu Chinese 7 word tambah one is 7 7 tambah plus 7 7. plus 7. 一切咧都係神嘅帶領， It's all Segala leading by sesuatu God. adalah 係聖 dalam 靈咧喺我哋 bimbingan 嘅工喺 Tuhan 我哋教會裏面嚟到去產 dan 生佢嘅 pekerjaan 工 Roh 作嘅。 Kudus That is the yang Holy bekerja besar di Spirit doing His gereja work. kita. 所以咧，我哋更加需要 Jadi 咧去睇見 kita 神， lebih 唔係 lagi 睇 perlu 自 untuk 己。 melihat look upon Tuhan God, lebih but not dari ourselves. melihat kita 亦都咧 sendiri. 要好似 Dan 咧 juga 嗰日 kita 嘅信息咁樣， seperti 我哋咧要成為生生不息 dipesan 嘅 khotbah 生命 itu 樹， kita 將 harus 我哋 menjadi 所 pohon 相信嘅 kehidupan 嘢 yang 嚟到去 kokoh. 傳俾 Jadi 身 apa 邊嘅 yang 人。 kita So just like percaya the kita message, we need to be a teruskan tree of bagi life that's orang ceaselessly yang growing, that we di can spread the message to the sekitar people kita. around us. 所以咧喺度咧都好想咧特別 Dan 咧 juga 要 di 介紹 sini 一個新嘅節目俾大家。 So I want to memberikan introduce a satu new tema yang program to baru. you. 其實咧，我哋真係好需要咧不斷咁樣去回顧翻神喺我哋當中 Yaitu 嘅 kita 作 harus 為 terus 㗎。 menerus We need to keep untuk looking back at merenungkan what God has kembali done in our bagaimana lives. pekerjaan 歷史係 Tuhan 叫我 dalam 哋更加 hidup 認識 kita. 神。 So the Sejarah history, membuat kita let us lebih to mengenal know God akan more. Tuhan. 611嘅歷史係更加叫我哋 Sejarah 去敬畏 611 神嘅 lebih 作 lagi 為。 So kita that we will be fear of untuk God in the history of akan 所 611. 以呢一個 menghormati 節目咧就 Tuhan 會 lebih 有 baik 我哋 pekerjaan 嘅新 Tuhan, 耶路撒冷 memuliakan 嘅節目主 pekerjaan 持 Tuhan 人同 lagi. 埋一個嘅天 Dan 使 di 嚟 sini 到話俾佢聽。 ada
點樣嚟到去見到神嘅作為嘅喎。 So we have a new Yerusalem program baru from dan Jerusalem and malaikat to, akan allow us memberitakan to know bagaimana the perbuatan work of God Tuhan. more. 而喺呢個節目完 Lebih 咗之後 banyak 咧，就會 lagi. 有我哋嘅 Setelah 妙妙牧師為我哋講道。 ini So after ada this Pastor program, Ana yang we have a berkhotbah Pastor untuk Ana. kita. 所以我哋用掌 Jadi 聲歡迎 kita dengan tepuk Let's give them a tangan big menyambut hand. 聽歷史。 melihat sejarah. Menyambut saudara semua melihat televisi Yerusalem, bukit bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru. Dalam sejarah 611 gereja roti kehidupan pertumbuhan gereja. Kita melihat malaikat 大家好， Gloria 我是 Gloria。 Saya Gloria, saya menyambut kalian. 谢谢。 Silakan duduk. Gloria，我翻开 Gloria，生命册 saya melihat 我看到6.1在还没有 catatan buku 建立之 kehidupan 前哦， sebelum 圣灵就引 611领牧 dibangun 师在不 Roh Kudus 同的 menuntun 地方装备， Pastor Joshua 真 di 的是 berbagai 让他 tempat 成 untuk 为一个合一的 dipersiapkan 器 sehingga dia 皿，最后引 menjadi 领 alat 6.1进入了 pilihan 灵粮 Tuhan 大家庭的一 dan 部分。 sehingga 他在香 mendirikan 港寻道 611 会 gereja 信 kehidupan 主受洗。 那么之后 dari 到台 pertama 湾读侨大先修 percaya 班的时 Tuhan 候， sampai 认识 di 他现在的妻子 Taiwan 陈 di 培 Taiwan 南小姐哦。 dan di situ dia 我想你应该知道其中很多的秘辛吧？ 对呀， Simon 那时候 Daplin 张师母 pada 在 waktu 台 itu 大读书，牧师就跟着 Simon 张师 Daplin 母 lagi sekolah 参加台北灵粮堂 mengundang 芥菜种 Pastor 团 Joshua 契。 untuk mengikuti 你看看，有没有 drama 看到 di 张牧师啊？ 哇，一看就知道是那头发最茂密的那一位 pada 了。 saat itu lihat 还有 Pastor 还有还有 Joshua 还有，我们看 rambutnya 到这 masih 个 banyak 娇滴可爱 lagi 的 pula 美少女， di 就 situ 是 yang 张 sangat 师母 imut 啦。 yaitu Simo. 还有，你们认得出 Lagi 来吗？ pula, kamu bisakah kamu 看得 melihat? 到吗？ Lihatkah 这是 kamu? 谁？ Ini siapa? 我右手边的这个箭头是谁？他 Sebelah 就 kiri 是 kanan 韦 saya 健 siapa? 牧师啦。 Dia 还有 adalah pastor 中间这位又高又帅的帅哥， yang 他是谁？ tinggi 认 itu 得出来 siapa? 吗？他就是常俊牧师啦。 Dia adalah 哇，这 Pastor 真的是 Johnny. 太珍贵的照片 Ini 了。 sangat 对 foto yang 呀 sangat，那 berharga. 时候张牧师 Lagi 也 pula 是团 Pastor 契的团 Joshua 长。 dengan grupnya 周神柱牧师师母是团契 Masih 的 ada 导 Pastor 师 Chow， 后来也成为他们的属 sebagai 灵爸 pastor 爸妈 penuntun 妈。牧 dan 师回到 menjadi 香 bapak 港 dan ibu，在 rohani 宣 pada 道 waktu 会接 Pastor 受牧 Joshua 养， datang 然后 di 蒙召读神学 gereja， 就 dia 到了 juga 加拿大 di 维 Hong Kong， 珍 dia 神 juga 学院 di 接受 dijamah 跨 untuk 宗 sekolah di 派 Kanada，的 sekolah 神学 Alkitab。 教育。 哎，我知道 Dan，张牧师在加拿大读神学的 Saya 时 tahu 候， Pastor Joshua 他是 waktu 在 di 中 Kanada， 华基督教会 dia 聚 di 会。 gereja 那他同时有机 Kristen 会 Cina 接触传统教会啊、 dia 灵恩 di 派啊、 gereja 独 di 立 gereja 宗 yang 派等 lama 等不同的地方浸 dan 泡学习。 juga 那毕业后 di 成为一 situ 个传道 mendirikan 人，是在 gereja dan 门 waktu itu 诺 dia 弟 menjadi 兄会按 pastoral 牧成为牧师，就开启了10年在 dan 温哥华 mulai 的牧会生 dia di 涯。 Vancouver 哎， untuk 但我很好奇哦 mengembalakan. ，Gloria， Tetapi saya 那 merasa 张牧师 aneh, 为什么又会从北美回到 mengapa 香港？ Pastor 那 Joshua 6.1 dari 又 sana 是怎么 datang 开 ke 始的呢？哎，我告诉你， 611张牧师 ke 刚 Hong 开 Kong 始 dan 建立教会的时 611候，很喜欢带领弟兄姐妹唱一首诗歌。 saya sering-sering mengajak 我要 saudara 建 saya 立 untuk 群 saudara 大的子 menyanyikan 民， satu 唱起 lagu 歌来了去，充满赞美的子民，还跳舞了呢。主啊，兴起建立教会，使我们靠你坚固。哎还没唱 Gloria 完，成为合一，你的旨意，在你爱子的国度。好，好好听啊！谢谢。 sangat 但是言归正传啦，6.1到底怎么开始的啊？
Bagaimana 611 dimulai? 611 Pastor Joshua 加拿 waktu 大 itu 牧 10 会之 tahun di 后呢，就 Kanada 在 di 北美经历圣灵的更新。 kemudian dia 有一 mengalami 次啊， pembaruan oleh Roh 他来 Kudus 到 dan dia 台北 mengalami 参加灵粮 penglihatan. 堂特会， Dia di 他们 Taiwan 就开始 mengikuti 重新 KKR 与台 kemudian 北灵 dia 粮 mulai 堂连 mendiri 接。 di 周 situ 神 connect 助牧师 dengan 师母也邀请他们夫妇重 pohon 新 Roh 归 gereja 队。圣 kehidupan 灵 di 也透 Taipei 过一连串的 lewat 异象异 Pastor 梦， Joe 对牧 melewat 师说话， penglihatan 成为印 ilham 证。 dari 2001年， mimpi 他们 kemudian 夫妇 menjadikan 就正 bukti 式的 kemudian 回 tahun 到台北 2021 灵粮堂接 mereka 受 suami istri 训练。 datang 同一 ke 年，他们也被 Taipei untuk 差派回来 dipersiapkan 香港。 kemudian 建立 diutus untuk kembali ke Hong Kong mendirikan 2001年的5 gereja 月母 pohon 亲节， kehidupan 就 roti 是 kehidupan 611 di tahun 第一次崇拜2001 哦。 bulan Maret 哇，圣灵的 di 带领 itu 这么特别 ibadah yang，而且 pertama 这么的丰 Roh 富， Kudus 预备 sangat 张牧师师母有 spesial 国际化的视野， memimpin 也带 dan 领了Pastor 611如 Joshua 此 dan 深 Simo 度又如此 dan 有广度 juga。 但是我还想再问一个问题， 什么问题？ 那张牧师是怎么开始看见异象的？ Tetapi di sini ada bagaimana 在 Pastor 加 Joshua 拿大 melihat 牧会10年 penglihatan 的期间， pada waktu 面 Pastor 对 Joshua 大大 10 小小 tahun 不同 dia 的 di 挑 pengambilan 战， mengalami 过 bagai 程当中 bermacam-macam 真的非常 tantangan 的不容易。 satu 我都 yang 为 sangat 他捏了 mudah 好几把冷汗，不断的为 Dia- 他祷告、守 dia 望、 terus 呼求。 berdoa mohon 面 pada 对 Tuhan 从人来的攻 menghadapi 击、压力， serangan dan 却 beban 让张牧师学会深深的 Sehingga 依靠神。 membuat 1989 Pastor 年 Joshua 温 lebih 哥 dalam 华 lagi 牧师就开始 mengandalkan 来 Tuhan. 到 Di tahun 河边， 2089 dia di 跪在 pinggir 一 sungai, 块 dia di 石 situ 头上， sujud 安静祷告，等 menunggu 候神。 Tuhan. 圣灵也透过 Berdoa 异象慢慢对 lewat 张牧师说话。 Roh Kudus lewat penglihatan Cincin. membimbing Pastor每当 Joshua 张牧师 sampai 想 dia 放 10 弃的 tahun 时 kemudian 候， Pastor Joshua pengen 神 pada 的 saat 话 ia 就 ingin 成为他 berserah 坚持跟随神走下去的力 Tuhan 量。 lewat firman Tuhan 牧师 malah 真的 membuat 好 Pastor 谦卑 Joshua 好跟随哦。 kekuatan 我 untuk 知道他在 mengikuti 释 Tuhan. 经讲道上面很想要 Saya 突 tahu 破 pada saat 所以他在 dia di situ 1996年 penguraian 的时候 dalam 参加了 Alkitab 圣保罗 pengenalan 牧师的 paragraf 释经 paragraf 讲 di 道 tahun 营。 2096那 di 时候啊 situ，他在 mengajar 附近 di 看到了一 kemah 座桥， uh, 于是他领 penguraian 受了站在 paragraf 桥上的 gereja. 意象。他觉 Alkitab 得神就 di 是 situ 要使 menguraikan 用他 bagaimana dia 成为 melihat 话语的桥 penglihatan 梁，还有 dan 出口。 juga dia 于是他 menjadi 立志 jembatan 他的生 untuk 命要成为 firman 释经讲 keluarnya 道的 firman 器皿。 Tuhan dan juga di situ sebagai 牧 alat 师又 pohon 领受了热 kehidupan 气 di 球 tahun 的影响，他看 99到一个热气球被绑在地上，绳索被切 Tuhan 断了， melihat 热气球就 juga di 慢 situ 慢 tali 的 yang 往 apa yang 上 terikat 升 di 空。 juga 神就 diputuskan 对 dan 他说 perlahan-lahan：“ 这是你 naik 将来要建立的教会， Tuhan 你的服 berkata 饰要被 inilah 大 gereja 大 yang 的 nanti 提 akan 升。” engkau dirikan sehingga ketaatan pastor semakin meningkat dan 是神要带领 akhirnya 他离开加拿大的时 Pastor 候， Joshua tahu pada saat Roh 那 Kudus 一年 menuntun 他 dia 们回 pergi 到 dari 香 Kanada 港探 dia 亲， datang di 在一 Hong 个好 Kong pada 朋友 saat 的家里面， pada waktu di 他 teman 们一起敬 yang 拜， yang baik dia祷告 mereka 认 bersama 罪。 menyembah dan 圣 mengaku 灵大 dosa 大的造访他们。 di situ Roh 那一 Kudus 天，那个晚 melawat 上 mereka 是他 pada 跟张师母第一 pada 次被 pertama 圣 itu 灵 dia 充满。 pertama kali 当 dipenuhi 牧师离 dengan 开 Roh 牧养 Kudus 10 juga 年 bersama 的 dengan 教会之 Simo. 后， Kemudian 他到了北美 pada 进 saat 修， dia belajar 经历 di 圣灵的更 US 新。 dia mengalami来到 pembaruan Roh Kudus. 他真的是来到神的面前。 Dia 他在 benar-benar 美国 datang di 进修 hadapan 的时 Tuhan. 候，神就再一次的来开启他属灵的 Tuhan 眼 lebih 睛， sekali lagi 让他领 membuka 受 membuka 很多 mata 的属灵恩 rohaninya 赐， dan sehingga dia 有先知 lebih banyak 预言 lagi menerima 医治 karunia 使 rohani 还有学习教 prophetik 会的五重知 kesembuhan 识。 lagi pula 他又去 5 到不 pembibitan 同的教会 pembangunan gereja 学 dan 习观 dan juga melihat berbagai 在牧师的 macam 心中 gereja dan 慢慢 perlahan 的出现 Tim 模范 pula 教会的蓝图。 model 2000 年的暑 gereja di 假 tahun，牧师 2000在 pada saat Colorado liburan sekolah Spring 又领受了 dari 以西结 Colorado 书 Spring 37章枯骨复活的意 menerima 象。 misalnya dari 圣灵 Yeskiel 更让他知 37道，神要 sehingga 兴起 Roh 他，使 Kudus 用他，透过 memberitahu 他， Tuhan 为 mau 主 memakai 赢 dia 得百万 menggunakan 灵 dia 魂。 untuk mendapatkan berjuta-juta jiwa. Amin. 全地都要渴望。 Seluruh bumi merindukan 荣耀的主，我愿你来，神灵
真的太感动了。 sangat mengharukan. Terima kasih Gloria di antara kami membagikan semua ini satu sejarah kisah yang sangat berharga. Pastor Joshua dan Simo dengan datang dari ke gereja, mendirikan gereja, mengalami terobosan kehidupan dan tidak lagi takut dengan orang dan dengan serius mengikuti Tuhan dan Simo berhenti bekerja dan terus masuk dalam pengembalan dan di gereja menjadi ibu segala bangsa. Dan hari ini kita sampai di sini, lain kali ketemu lagi. Bye bye. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau terus-menerus membimbing, menuntun Pastor Joshua dan Simo. Roh Kudus, kami berterima kasih, Engkau sungguh baik. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Hidup kami berbeda. Dan terus bertumbuh di dalam gereja 611. Terima kasih Engkau membimbing kami. Terima kasih Engkau hari ini menyertai kami. Segala pujian kami, segala pelayanan kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan, Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 弟兄姊妹平安， Saudara-saudari semua salam. Sangat bersuka cita sekali kita melewati hari ulang tahun 21 tahun dan melihat kembali sejarah dari gereja. Mengapa hari ini di langit yang baru, bumi yang baru ini, Yerusalem yang baru ini, 上个礼拜呢，我们就有策展的退休会。 Karena minggu kemarin kita adalah 退休会，就忽然间聊起过去的这些往事。During the retreat, we talk kita about our melihat history. akan sejarah yang masa lalu, semakin berbagi, semakin semarak, semakin menggairahkan dan banyak sekali di situ satu sejarah. Dan saya ingin sekali untuk membagikan bagi saudara-saudari semua dan kita melihat gambar dan minggu kemarin setelah rapat ada 3 minggu, 4 minggu akan membagikan bagaimana pekerjaan bimbingan Tuhan di antara 611. Tapi kita tidak bisa melihat begitu banyak gambar, tetapi saya satu 样子就没在照片上。 satu pokok That person did not appear in the pictures. 但是他的踪迹处处都在这个整个历史里 ini 面。 tidak digambar, tapi ini terus ada di dalam sejarah. That's the Holy Yaitu Spirit. Roh 圣灵在当 Kudus. 中。 Holy Roh Spirit Kudus has ada been di 接 there. 下来有 antara 4个礼 kita. 拜也要来传讲圣灵的 Dan 工作。 juga In the kita coming 4 dalam weeks, we will be 4 preaching minggu on the ini work of the Holy 今 akan 天我们要 menghitung 讲的就是 pekerjaan Roh 圣灵 Kudus. 赐我们生命。 Today we want to talk about the Yaitu Holy Spirit tema kita gives hari ini, us Roh life. Kudus memberi 圣灵 kita 赐我们生 kehidupan. 命。 The Holy Spirit Roh gives us Kudus life. 我们要来 memberi 看罗 kita 马书的第 kehidupan. 8 Kita 章。 We melihat want Roma to pasal read Romans 8. chapter 那 8. 罗马书的1到7章讲什么呢？ What does Roma what do pasal Romans 1 chapter 1 to 7 talk sampai about? 7 讲我 apa yang 们是死 diterangkan? 在罪恶跟过犯之下的。 We die Menerangkan in kita sins and hidup dalam transgressions. 然后肉体里面呢，我们立志 dan 为 dalam 善，我们怎么样？ daging 由得我， bagaimana 可是行出 kita 来 ada kita 由不得我。 In our flesh, we really want to do good, apa but we yang ingin can't. aku But then we buat just want to tetapi do. yang We do what malah we yang want很 to. 爱 itu 背 yang 这一 bukan 节。 aku So Christians kerjakan. always memorize 因 this 为就 verse. 是觉得，哎呀，立志行善， Dan 对， merasa, 我是基督徒，我立志行 iya 善， benar, 可是行出来老是由不得 orang 我啊。 Kristen You know, as dalam Christians, we really pikiran determined to aku do good, but we just can't ingin do it. melakukan, tetapi dagingku tidak sanggup. So we think that we are not doing Kadang good sering enough. kita merasakan So what should demikian, we tapi do? bagaimana 答案就在 yang 今天。 harus The diperbuat? answer is in Jawabannya today's ada 第 chapter. 八 pada 章 hari In ini chapter di 8, pasal 就是有 8. 圣灵， Because we have the Yaitu Holy ada Roh 圣灵 Spirit. 他要 Kudus 赐给我们 Roh 生命， Kudus He will give us memberi life. kita 他要来帮我们 kehidupan. 解决这个 Dia 难 mau 题。 membantu help kita us solve 我 this 们 mengatasi 来读2节圣经就好，罗马书的 problem 8章 kita. 1节跟 Kita 2节。 We just read membaca Romans ayat chapter 1 8 dan verse 1 to 2. 2. 罗马书的8章 Demikianlah 1节跟2节，我们一起用 Verse 广 1东 and 话来 2. 读。 Kita Let's bersama read it in baca. Cantonese or in your Demikianlah own sekarang language. tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 好，
因为自生命圣灵的律在基督耶稣里释放了， Karena Roh yang memberi hidup dan memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. has set you free from the law of sin and death. 我们第一大段是1到11 Di 节， tema 主里 pertama 释放 kita mengatakan 乃是生命平安。 dimerdekakan di dalam Tuhan adalah hidup dan damai sejahtera. 主里释放乃是生命平安。 Being set free in the law is life and peace. Dimerdekakan dalam 第一节说， Tuhan 如今 adalah 那些 hidup 在 dan 基督 damai 耶稣里的 sejahtera. 就不定罪了。 Verse 1, therefore there is Dikatakan now no sekarang tidak condemnation adalah for those lagi who are in Christ Jesus. penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Masa lalu kita dihukum dalam penghukuman seperti ini kita di pengadilan, kita seperti didudukan di pengadilan untuk diadili. You are guilty. Jadi kita punya dosa. What is your Dosa 这是 apa? 罪 Life sentence. Yaitu 就是 seperti 与神 kita 完全的隔绝。 We're totally separated from God. segala kita terputus dengan Tuhan. That was who we Di were dalam. today. 我们有什么选择呢？ What can we choose? Adakah 谁能够 pilihan 来替 bagi 代这件 kita? 事情呢？ Siapakah yang bisa 没有 untuk 个人可以救我们， mewakili semua 只有 ini? 上帝 Tidak 自 ada 己可以来 seorang 成就这个律法的意 kecuali 义。 Tuhan Only God sendiri Himself yang can fulfill the righteousness. 就 memberikan 是他差遣他的独 kebenarannya. 生爱子耶稣基督来 Dia 为我 mengutus 们 anaknya 死， ya, He sent putranya His yang only tunggal begotten Son Jesus Christ to die for us. 来为我们受刑 untuk 罚。 sebagai And then wakil he took the kita, penalty. 然后他就 mewakili 跟每 kita 一个人说，如果你愿意 untuk 相信耶稣， And He mendapatkan says to everyone, if you are willing to hukuman. believe in Jesus 你就 Christ, 可以领受这个救恩。 Kalau you can kamu receive this mengikuti Yesus salvation. Kristus, Nah, maka udah, kamu ya, akan Yesus. mendapatkan Of course I want to believe in keselamatan Jesus, ini. right? Saya sebagai Yesus Kristus 哦，披戴基督， seperti ini, So now we are yaitu clothed with berjubahkan Jesus. 我就不 Kristus. 在那边了。 So I'm not in that Saya side berada anymore. di 哇，我 sini. 就是来到 Wow. 新的国度了。 I'm Saya in the new datang di kingdom. dalam 这是一个 kerajaan 属 yang 神的国 baru, 度。 Godly yaitu kingdom. kerajaan 我们已 Allah. 经不在那边了，不在那个 Kita 定罪 tidak 底 lagi 下 berdiri 了， di We are not sini in di this, bawah defendant penghukuman 而是有 dosa. 自生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我。 But the law of Lagi spirit who pula, gives the life Roh has yang set memberi us free. telah memerdekakan kita dari He Kristus set dari us hukum free. dosa 就是 dan set me hukum maut, free， It means set us yaitu free. 就是让我得 memerdekakan 自由。 kita. That means I have Agar freedom. kita 从什么得 dibebaskan. 自由呢？ What am Dari I free from? apa kita dibebaskan? Yaitu dari I'm free hukum from the law of dosa sin dan and death. hukum maut kita dimerdekakan. This law of the Yaitu spirit who memberi gives 好，他已 life. 经把英文读了哈。 Roh Kudus. I speak it 它 in 是一 English. 个模式，一个作为，一个行 Itu 事法 satu 则。 It's a cara, model. It's satu a prinsip. principle. 它跟罪跟死的行事法则是不一样的， It's total Dia opposite tidak from the sama law of dengan sin and death. dosa 是 dan 带 maut. 出生命的。 It will give Tapi life. membawa 也就是 kehidupan, 圣 membawa 灵是 hidup. 生命的灵， That means the Roh. Holy Spirit is spirit of Roh life. Kudus 圣灵 adalah 赐给 roh 我们生命， The kehidupan. Holy Spirit gives us Roh life. Kudus 它让 memberi 我们 kita 可以 hidup 跟这个永活的神来连接在一起。 agar So that we kita can connect with the living ada God. connect 他把 dengan 生命 Allah 赏 yang 赐给我们， He gives us kekal. life. 怎么给法 memberi 呢？ kita How does He hidup. give us 我们 life? 看第9 Bagaimana 节。 Verse 9. 他说 memberinya 如 kita 果神 lihat 的 di 灵住在你们心里，你们就不属肉体 ke-9, 来属 tetapi 圣灵了。 kamu So you tidak are not hidup in the dalam realm of the flesh, but are in daging, the realm of the melainkan spirit. dalam If roh. indeed the Jadi spirit of memang God roh lives Allah in diam di you. dalam 人 kamu, 若没 tetapi 有 jika 基督 kamu 的灵， tidak 就不属 memiliki 基 roh 督了。 And Kristus, if anyone does not ia have the spirit bukan of milik Christ, they do Kristus. 没 not 有基 belong 督 to 的灵， Christ. 就是没有圣灵。 If you do Tidak not have the spirit memiliki of roh Christ, you kudus, do not tidak have the memiliki spirit. roh kudus. You are in death Dia and berada sin. 可 dalam 是当我们领受圣灵， But as we receive the hukum Holy Spirit, dosa dan maut, tetapi Holy kita Spirit memiliki lives roh in kudus. us. Roh Wah, kudus 那就 diam 不 di 一 dalam 样了。 kita. Then it's Ini totally satu 我们 yang 就 tidak 是属 sama. 圣灵的了。 Kita miliknya 圣 roh 灵住 kudus. 在我们里面，我们就 Roh Kudus in diam di spirit， dalam 我们就 kita. 属于圣灵。 Kita the Holy mempunyai Spirit lives in roh. us. We also live in the Dia spirit. We hidup belong di to dalam Him. 就 kita, 复活过来 diam di 了。 dalam Our kita, spirit dan is roh revived. kita 因为 hidup 生命在我们 kembali. 里面， Because there's Karena life in us. kehidupan 我们 ada 就 di 成了 dalam 有灵的 kita. 活人 We。become a Jadi living kita menjadi being. roh Kita itu, jadi 属灵的 orang 事情 yang 就 punya roh yang 醒 hidup. 过来就 roh 敏 yang 感就 hidup. 敏锐了。 We come to the Sehingga sense to kita be spiritual beings. Sadar, 我们 kita 我们就 peka. 懂得跟神来连接。 Then we know how Kita to bisa connect with God. mengadakan 怎么 hubungan 样子来做 dengan 呢？ Tuhan. So how Dan can we do bagaimana that? 就是 cara 第5 kita 节跟第 melakukannya 5 di 节到第8 ayat 节。 That's kelima verse dan 5 and to 5 8. sampai 他说 dengan：“ 因为 8. 随从肉体的， Sebab Those mereka are- yang hidup Those who live according to the flesh, menurut Dia daging roti的事。 memikirkan they hal-hal dari set their minds daging. on what the flesh 随从 desires. 圣灵的人 Mereka yang 体 hidup 贴 menurut 圣灵的 roh 事。 But those who live memikirkan in accordance hal-hal with the yang Spirit have dari their roh. mind set on what the Spirit 这个 desires. 随从它就是一个当， So here, Mereka
accordant is actually 接系词就是到 ，it's just a preposition 到，或者是一个 against or just against， 就是向。朝向哪里 ？Towards a direction。体贴呢 ？So here what？ 体贴是一个思考模式。So have that mindset。就是你的心思专注在哪里？
Where do you Yaitu set your kita mind? 好， fokus 所以 pada apa, di 你 mana. 向着圣灵，还是你向着肉体 ？Do you set your Kamu mind on the memikirkan flesh or tentang your on daging the atau spirit? Roh 体贴 Kudus? 圣灵还是体贴肉体？Do you set Kamu your mind mendekat on the pada flesh? 会有 menurut 什么果 daging 效 atau 呢 menurut？So what roh? are the outcomes? 第六节， Dan 体贴肉 bagaimana 体的 lagi 就是死。 di ayat So ke-6 where karena says the keinginan mind daging governed by the adalah flesh maut. is death. 你心里怎么样去想 Tetapi 很多事情， keinginan 你 roh 向着肉 adalah 体的 hidup 都 dalam 是想的都是肉体的，就是死。 adalah If you hidup set your dan mind on damai the flesh, sejahtera. then Pada it's saat death. 体贴 keinginanmu 圣灵 pada 的乃 daging 是 itu 生命平 adalah 安。But the maut. mind governed by the spirit is life and peace. Tetapi 因为圣灵 roh 就赐给 adalah 你生 hidup 命的 dan 灵 damai ，because the sejahtera. spirit will give you Karena life. roh 平安就是 Kudus 连 memberi 结 kita ，peace adalah means roh connection， kehidupan. 有次有 Hidup 序 dan damai，so there sejahtera is an ada di order， antara 就是 kita. 与神联 Di 合 dalam 的意思。 kita. Means we are united Yaitu with God。 bersatu 所以 dengan 圣灵要 Tuhan. 带给我们平安，带给我们生命。The Spirit Tuhan, wants to give Roh us Kudus life and membawa peace。 kita, 那肉 membawa 体 kita 呢？ How about kehidupan, the flesh？ membawa 肉体 kita 是与 hidup 神 dan 为 damai 仇的 sejahtera. ，is hostile to God。 Kalau 肉体是 tidak 神不 kita, 喜欢的。 kalau Something kita that God menurut is pleased daging, with。 kita 有点模模糊糊，我们来 berseteru 演一下 dengan 戏好了 terhadap。 So I will I will try to 欢 act it 迎我 out。 们 Di sini 的 kita 生活艺人 memanggil 哈。We have our kingdom artists. We want to act out this。好，来，欢迎到这儿。 datang di sini. 哎，从上来，对，要上来的哈，艺人要上来的，来，好，来这边就好，前面就好，前面，因为要大家看得清楚了哈，不然会被讲台挡 Di 住 sini bisa。 好 melihat dengan，jelas. 您站到这边一点来，这个是一个肉体的旗帜在挥扬 Ini ，so it's the banner adalah of flesh， keinginan 上 daging. 面都是钱， So it's 好， all 都 the 是 money, 钱 money, money. Satu 很多时候我们 uang, 就是 uang, 这 uang. 样，哇，看到钱眼睛就 Kita 明亮，对不对？ seperti kalau melihat uang mata 好，然后 mata 这里 kita 呢，这个 bersinar. 是圣灵的旗 Di sini 帜也在飞 Ini 扬。 adalah 好，那这 keinginan 个人 Roh Kudus. So this person, 他到底 Dan 向着 orang 谁 ini 呢？ who does he Dia set his 圣 mind 灵 ingin 已 on? 经 pada 住在他 siapa? 里面了， Holy Roh Spirit Kudus lives in ada di him. 但是 dalam 发现里 dia. 面还有个肉体 But。there is flesh Tetapi inside. 哇，这个时候 merasakan 他 dia 就不知道向哪边了。 He doesn't know which daging. side Jadi he dia 如果 should 他 ingin 向着肉体， menuruti If he goes daging. towards Kalau the dia flesh, keinginannya 他 pada daging, 好含蓄哦哈。 He's 不 very 是啦， subtle. 哥哥来啦，哥哥站在这里就好。好，你只要这样子就好了哈，向着肉体哈。 dia 他如果向着肉 menginginkan 体， daging. Kalau dia 他所 menginginkan 思所 daging, 想 whatever he thinks, maka apa 就 yang dia 都是肉 pikirkan, 体 it's。all about yang the flesh. diinginkan yaitu miliknya What daging, shall we eat? 有 menurut 的东 daging. 西好吃，我们就飞过去吃。 Whatever is good Kalau food, ada then we just sesuatu go yang there. baik, kita akan segera More money. dapatkan, mencari banyak uang, kemudian 是不是 menikmati. 这个就是 Iya 活 kan? 在肉体当中啦。 That's Hidup live dalam according to the kedagingan. 不要，我 flesh. 们不要向着肉体， Kita No, tidak no, no, we mau, don't want kita to- jangan 我们向 mengikuti 着圣 daging. 灵。 Now we want to Kita go haruslah towards the mengikut Holy keinginan Spirit. roh, 哇，心里想的都是 Roh 属 Kudus. 神的事情。 We think about yaitu God, ya things apa yang about kamu God. 然后 pikirkan 他心 adalah 里都是 miliknya 觉得说， Allah. 哎，我应该要 Jadi 怎么样子可以 真的是 bagaimana 致 aku 死 harus 自己， How do I put to untuk the death hidup by dalam flesh? kekudusan. 神的生命就不断加添在他身上。 The life of God keeps Roh pouring down on him. kehidupan 圣灵 Allah 住在 terus 他的里 bekerja di 面。 The dalam Holy Spirit hidupnya. lives in him. 这个肉体又还不死， Roh But the Kudus flesh is not hidup that yet. dalamnya dan Seming juga kedagingannya jadi. akan So mati. you just keep struggling between these two. Keinginan 待会 dagingnya 要吃 akan 什么呢？ mati. What should I eat later? Ya sih. 请问要戴哪一顶帽子？ Which hat do you want to Setiap mau pakai topi yang 你 mana? 就像我一样做空气草就不吃了哈，对不对？ That's a live Yeah. 我 according 们 to 用 the 两 flesh. 个字来形容，你就很清楚了。 I will Kita try to menggunakan describe it dua with cara you. untuk Just mengungkapkan fat. kamu akan That's jelas, fat. yaitu daging Or 跟 atau fit or fit. 有没有 Roh Kudus.？我们是不是很爱吃？ We love to eat. 我们用吃 Iya, 来说就好 benar 了 kan。kita Just suka take food for我们 makan, 超 kita 爱吃 gemar 的， untuk 超爱吃好吃的东西。 We love kita good suka food. akan 最好吃 makanannya 的胖胖的 enak-enak. 不要动， Maka So we want to eat kita and then not move and then semakin we get gemuk. fat. 喝汽 Susah 水、 untuk 吃薯 bergerak. 片、看足球， Makan the soft drinks, we makan have the 哇 snacks, snack and then we 超 watch the 爽了， football 对不 match. 对？ So enak nice. banget. 这样就会 fat， Then you grow Maka fat. 是不是 Fat，好，可是如果我们觉得 Tetapi But kalau we kita think 身 merasa 体是圣灵的殿， Our body is the Kudus temple of the adalah Holy Spirit. 我们是不是要好好 rumahnya 的保 Roh 养顾惜 Kudus,？ We need to look maka after our kita body. 是不 akan 是？ menjaga 圣灵 tubuh 会 kita. 来帮 ya 助 kan? 你，他就住在你的 Maka 里 Roh 面 Kudus 嘛。 akan Holy datang Spirit di lives in dalam you, He will kita dan help you. 然后就 membantu 说我们要 kita. 动， That's why we need to Kemudian move. kita harus 我们要 bergerak. 动 We need to exercise. 好，我们要 bergerak.
运动 ，we do Kita harus exercise，是不是就 berolahraga. 变成什么 ？Then we become Jadi fit. kita akan jadi apa? 有没有？是 Kita 不是很不 akan 一样？我们 menjadi 谢谢 fit. 他们，好不好？掌声鼓励鼓 Terima 励。 kasih. 好，所以你会发现 Jadi 圣灵在我们的 kita 里面 akan ，so Holy Spirit lives in merasakan us， Roh Kudus ada di dalam 我们就 kita. 活了。Then we Maka become kita we're akan alive， hidup. 我们里面就有生命了。There is Di life dalam in kita us， 而 punya 这个生命 kehidupan. 是很
处处可 Dan 见的。 kehidupan Life is evident. 它会彰显在我们生命的每一个 dia 层 akan 面。 memancarkan di dalam all areas of kehidupan, our life. 同样，如果 dipancarkan 是 dalam 死 hidup 也 kita 是处 sama 处可 saja. 见的， But for death is Kalau also 一 evident. 样会彰显在我们生命里面。 It will manifest in our life as Dari well. dosa, We are dia stubborn. juga akan 我用我 ditunjukkan 自己 dalam 做一个 hidup 例子。 kita. Take myself for Saya example. menggunakan 我还 saya 没有 sendiri 信耶 sebagai 稣的时 contoh. 候， Before I came Pada to saat Christ, belum 刚信 percaya 耶稣的时 Yesus, 候 or I just became, atau I yang just baru became percaya a believer. Yesus 我 saat 很 itu, 会说话， I'm saya good at sangat talking, pintar 但是讲的都 untuk 是负面的话语。 but I berbicara. talk about Tetapi negative apa yang saya things. 嘲 bicarakan 笑别人 satu 的 ya 话语 kata-kata I yang tease others, negatif, 刻薄的话语 mengejek I was so orang, mean to 总之我讲话不会输的啦。 I never lose in my yang verbal penting arguments. kata-kata 好， yang 就以 baik 嘲 tidak 笑 bisa 别人 saya 为喜乐这 katakan. 样。 I took Untuk pride, I took mengejek orang pleasure in itu sebagai Nah, satu jadi yang saya sukacita kata bagi semua. saya. and then I gossip 因为讲闲 Kemudian 话可以 Tuhan 建立 berkata, 关系。 because that's how we build Karena relationships through untuk gossip. 好，这个就是 pintar 我过 ngomong 去的 bisa 生命。 That's what I'm like mengadakan 我 before. 信了耶稣 hubungan. 之后，我知道这个很 Jadi 不好， begitulah After hidup knowing saya. Jesus, Saya I know that this is merasa not 可是 good. 忍不住啊，立 hidup 志 saya belum 行 percaya 善由 Tuhan 得 itu 我， sangatlah tidak But I baik. cannot 行 help 出 it. 来。 I'm determined Ada to do orang it. 得我 memberitahu 啊 pada I saya, 还是会跟人家聊。 jangan I continue peduli to apa yang tell saya others katakan. and gossip. Setelah 圣 saya 灵住 selesai 在我里 katakan, 面，责备我， Holy Spirit pada saat living in me, He percaya rebukes Tuhan, me. 很不开心。 I'm so saya upset. berbicara So ini Roh Kudus So I mencela saya, confess my saya sin to God. tidak sangat I sangat ask God to bersedih. forgive my 就这样 tongue. 一步一 Tuhan Roh 步， Kudus memberi Step saya by step untuk by mengekang step, lidah I saya. go towards the Holy Akhirnya Spirit. 神 saya 就给我 taat 办 pada 法 Roh And Kudus. Holy Spirit Roh give us ，Kudus 人家 membuat 来跟我 saya 聊的时 cara. 候， When people come Pada and saat talk to orang me, mengajak 我就 saya 微笑。 I just smile berbincang, at 我 saya them. 可以 akan 不用再 tersenyum. 讲闲话 Saya 了， tidak perlu lagi 继 banyak 续帮 omong. 助我。 Holy Karena Spirit Roh Kudus continues to terus help me. membantu 弟兄姊妹， saya. 你有没有觉得我讲话还 Saudara-saudari 蛮好听的？ Now do you think that I Kalian speak nice merasakan words suaraku merdu and I have a good untuk voice, berbicara. right? 有人 Iya 告诉 kan? 我，你讲话死 Ada orang 的都 yang 可以 beritahu 说 saya, 成活的。 Someone say that, you know, I'm kamu so eloquent berbicara, that I can kalau call kamu the dead bicara, living. yang mati pun bisa dihidupkan Because the Holy kembali. Spirit gives us所以我 life. 讲出 Karena 来 Roh 就 Kudus 是 ada 积 di 极 dalam 造就、 saya. 鼓励、安慰、劝 Jadi 勉、真 setiap 实。 perkataan My words saya will itu edify, encourage, menguatkan, and speak in truth. 你有看见 membangun, 圣灵的生命在 menghiburkan. 我的里面吗？ The Jadi life kamu of the bisakah Spirit kamu lives in melihat me. 你 Roh 跟隔 Kudus 壁的 ada 说， di 也可以 dalam 在你的里 saya. 面。 Turn to your Demikian neighbor and juga say saya that the beritahu life is in you kalian, as kasih well. tahu sebelah kalian, Roh The Kudus second ada di paragraph, dalammu 致 juga. 死肉体 Di 领 tema 受 yang 儿 kedua, 子的灵。 Put the flesh matikan to death daging and dan receive the terima spirit roh of 12 Allah. 节到25节，致使肉体 Ayat 领 12  受 sampai 儿子的 dengan 灵。 Verse 12 25, to 25, matikan put the daging dan flesh terima to roh death and Allah. receive the spirit of 圣 sonship. 灵住在我们里面，我们要向着圣灵，我们要思想圣灵。 Roh So, Kudus the Spirit hidup di lives in dalam us. We need kita, to think kita harus about Him. 我 mengikuti 们可 Roh 以热烈的 Kudus. 追求圣 Jangan 灵， menuruti passionately daging, kita pursue harus Him. 那圣灵还要引 sungguh-sungguh 导我们。 And the Holy Spirit will lead pesan us. pada 他 Roh 不是住 Kudus 在我 untuk 们里 memimpin 面，什 kita 么事都 karena 不 dia 做的。 tinggal di He doesn't dalam just live in kita, us and bukan doing 他 sedang 会 nothing. 像刚刚 bersatu 那个 tidak 灰旗的姊 bekerja. 妹一样啊，他会灰旗，他会引导我们的。 He will guide us Waktu just like the sister, flag, 他引导我们 waving 什 her 么 saudari 呢？ kita, How does Roh He guide Kudus us? akan 好，我们来 menuntun 看13 kita. 节。 Verse Kita melihat di 13. ayat 你们若 13 顺 bagaimana 从肉体 caranya. 活着，必要死； Sebab 若 jika 靠 kamu 着 hidup 圣灵 menurut 治 daging, 死身 kamu 体的 akan 恶 mati. 行，必 Tetapi 要活着。 For jika if you oleh live roh according to the kamu flesh, you will die. mematikan But if by perbuatan-perbuatan the Spirit tubuhmu, you put to death kamu the akan misdeeds of hidup. the body, you will 圣 live. 灵会跟我们一起引导我们来致死肉 Roh 体， Kudus Spirit akan will help bersama us to put kita to death the untuk misdeeds of the mematikan body. 就是 perbuatan 让肉 tubuh 体没有 kita. 作用。 That means our flesh Sehingga will not be perbuatan functioning. tubuh 有时候我 kita 们 tidak 肉体 berguna. 在我们里面很发大。 Sometimes Tidak the flesh is like berfungsi. really Sebelumnya overworking. 比 perbuatan 如说疫 daging 情的 kita 时候，我 sangatlah 好想出去玩，我就 kayak 是要出去。 seperti kalau During the kita pandemic, mengikuti we really want to daging, go out, orang we want to keluar have kita fun. juga 有没有？这 ingin 个是肉 ikut. 体在我们里面。 That's the 或者我好 flesh. 想骂这个 Inilah 人， keinginan I really want to daging, scold 我想 menurut 拍 daging. 桌子。 Saya I want to ingin marah see you orang bang ini, on the saya table. ingin 肉体在我们里面发动， menginjak That's the orang work of the ini. flesh. 圣灵会 Karena 帮助我们。 ke- The Holy daging Spirit will help kita us 叫肉体闭嘴， kita so that we hidup can dalam shut 不 daging. 许再
Tetapi 对着 Roh 话 Kudus ，Do not speak to the mematikan president. 再发 perbuatan 动 ini. ，Do not Jangan work bergerak. 不许再有影响力，Do not be Jangan influential。 mempengaruhi. 是圣灵帮助我们的 That's the help Ini of Roh the Holy Kudus yang Spirit. membantu 他就 kita. 可以帮我们治死肉体， He can help us Jadi to Roh put Kudus the flesh 而且 bisa 让我们去 membantu 领 kita 受一 untuk 个儿子的 mematikan 灵。 And receive the perbuatan-perbuatan spirit of tubuh sonship. kita. 第14节说，因为凡被神的灵引导的都 Sebab 是神的儿子。 Semua orang yang Those who are dipimpin led by Roh the Allah Spirit of God adalah are the anak children Allah. of 我 God. 们可以得神儿子耶稣的性情， We can receive Kita the mendapatkan temperament of panggilan Jesus. 圣灵会引 seperti 导我们 anak 走他 Yesus 荣耀的道路。 And Holy Spirit will guide us dan to walk in the berjalan way dalam of 我 jalan 们 glory. 所受的心不是 kemuliaannya. 奴仆的心， We do not Kita receive tidak the lagi spirit of menjadi slavery. 奴仆的心是害怕 perbudakan 的， That's fear. 奴仆的 dosa. 心是不做不可的。 Perbudakan, the slave roh will have to perbudakan do it. itu sangatlah menakutkan. Continue to, you know, 我们 Ya 所 terus 受的心乃是 mengekang 儿子的 kita. 心， but Tetapi now kita we menerima actually roh, have kita the menjadi sonship. anak 是 Allah. 儿子的灵， We have the Dan spirit of juga sonship. 以 roh 至于我们可以 anak 呼叫 Allah. 阿巴父。
Jadi kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya kita bisa berseru dengan keras, karena Allah Surgawi adalah Allah Bapa kita. Jangan curiga, karena Roh Kudus dengan Rohmu bersatu. Allah Bapa Surgawi adalah Allah Bapa kita. Kita adalah anak Bapa Surgawi. Dia yang memanggil kita menjadi anaknya. Jadi malah kita bisa berseru, ya Bapa. Kita merasa untuk ditolak. Tapi di dalam Allah Bapa, dia adalah Bapa. Dia bisa membantu. Roh Kudus bisa membantu. If you don't have this assurance, you must cry out to the haruslah Holy berseru Spirit. pada Roh Kudus. Kamu Kamu harus lebih lagi mendekat pada Roh Kudus. Dan kamu tahu Allah Bapa, dia akan memanggilmu bersaksi juga bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Verse 17, now Di ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris, yaitu menerima warisan. Dengan kata yang lebih mudah lagi, segala milik Tuhan adalah milik kita. Bahkan kita bisa bersama dengan Yesus Kristus. Kita bersama untuk dalam dipermuliakan. Kita tidak mengikuti daging. Kita rela untuk bangkit. Kita mau untuk menderita supaya kita juga dipermuliakan. Dan juga kita bersama membawa segala makhluk ciptaan Tuhan, segala ciptaan Tuhan untuk lepas dari perbudakan dosa. Di Roh Kudus dikatakan di ayat 22, ya dikatakan, yaitu mengeluh dan rasa sakit bersalin. Kalau kita yang pernah melahirkan tahu apa rasa sakitnya bersalin, pada saat bayi akan dilahirkan, sangatlah sakit. Lagi pula satu lebih sekali lagi. Di sini Roh Kudus akan menuntun kita. Kita ada tuntunan dari Kudus kepada kita sebagai anak Allah, haruslah kita bergembira. Tetapi pada waktu kita berjalan mengikuti Tuhan, kadang kita bisa mendengar akan mengeluh. Sangat sulit, aku tidak sanggup melakukannya, terlalu berat. Ada kalanya kita bisa berbuat demikian. Apa yang harus kita lakukan? Kita sampai di tema yang ketiga, ayat 26 sampai dengan 30, membantu untuk berdoa dan juga dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Di ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu sebagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita sebagai orang Kristen, jalan kita kadang kalanya sangatlah berat, tidak kuatlah, tidak ingin duduk, tidak ingin berjalan. Lebih baik aku mati daripada orang Kristen. Aku cuma ibadah sudah cukup. Sakit hati, tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini? Rupanya kita ada satu yang membantu kita untuk berdoa, yaitu Roh Kudus yang membantu kita dalam untuk berdoa. Bagaimana kita berdoa? Yaitu kita berkait dengan hati Bapa. Dia tahu apa yang hati Bapa yang inginkan, dan menurut apa yang kita doakan dalam hati kita, menurut kehendak Tuhan berdoa, apa Tuhan mendengar? Iya, pasti dengar. Seperti anak ibu yang mendengar anak. Oke, Bapak kamu yang bilang langsung. Demikian juga Roh Kudus. Dia memberitahukan kepada Allah Bapa
dan membantu kita punya kekuatan, menambah kekuatan bagi kita agar kita bisa bangkit kembali, agar kita terus berjalan dalam jalannya Kristus. Seperti sekarang kita dalam kesulitan, demikian juga Paulus menulis surat Roma ini. Gereja Roma juga dalam penindasan, dalam penjajahan Roma, dalam penganiayaan, dan kita sekarang ada pandemik, lagi pula ada gempa, ada peperangan. Dalam mata kita melihat itu tidak mungkin. Sama juga ini akan membuat kita menjadi takut. Kita merasa dibenarkan, dimuliakan, apa mungkin? Kalau kita melihat orang yang bukan Kristen, mereka lebih mewah dari kita. Mengapa saya harus berjalan dalam jalan untuk mengampuni? Begitu sangat nyata, mungkin saya lebih menipu, itu lebih cepat. Lihat uang itu seperti melambai-lambaikan tangan bagi saya. Tapi Roh Kudus akan membantu kita. Dia akan membantu kita untuk berdoa pada saat kita lemah. Bahkan pada saat seseorang sakit, tak berdaya untuk berdoa, Roh Kudus akan membantu berdoa. Jadi kita melihat Roh yang memberikan kehidupan ini. Dia terlebih dahulu tinggal di dalam kita, kemudian menuntun kita berjalan dalam jalannya Kristus. Pada saat kita lemah, kita tidak berdaya, kita lelah, Dia akan membantu kita untuk berdoa. Roh Kudus sangatlah baik, bukan? Ya, sungguh baik. Kita melihat PPT seperti yang tadi kita katakan, hukum kita dari hukum dosa dan hukum maut, kita dalam Kristus. Kita ada Roh Kudus ada dalam kita, yaitu salib, terangnya Roh Kudus yang menerangi kita, yang mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, sehingga kita menerima Roh Anak Allah. Oke, iya. Wow. Kemudian di dalam kita ada kehidupan, sehingga kita menjadi satu pohon kehidupan. Bahkan pohon kehidupan ini akan menjadi 360 derajat pohon kehidupan. Sebagai pohon kehidupan yang kokoh, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kehidupan ada di dalam kita. Kita terus connect terus dengan Tuhan Allah kehidupan ini. Kita terus menjadi pohon kehidupan. Bahkan tubuh kita semakin menanti dengan penuh pengharapan. Pada suatu hari kita akan menjadi demikian. Satu yang cantik. Ini adalah tubuh kita telah mendapatkan Tuhan. Segala dosa dan hukum tidak lagi di dalam kita. Kita disempurnakan, kita diselamatkan. Amin. Saudara semua, Roh Kudus di dalam hidup saya sangatlah berkuasa perbuatannya. Pada saat saya melihat tempat pengadilan tadi, saya sangat merasakan sekali. Karena ayah saya sering-sering diadili di pengadilan. Dia terus dijatuhkan hukuman besar atau kecil. Bahkan yang hukuman terakhir yaitu hukuman seumur hidup. Dan saya mengingat akan saya ingin percaya Tuhan. Saya tahu tuh Yesus Kristus. Roh Kudus menolong saya. Dia memberitahukan saya tahu saya memiliki Bapa Surgawi.
Tadi saya melihat gambar tadi, kamu melihat saya. Saya bersama dengan Pastor Josan di Amerika, berjalan di chapel. Di situ saya main piano. Tuhan memberitahu saya, kamu lihat, saya memberikan satu piano yang sangat lebar sekali. Wow, saya merasa sangatlah baik. Karena pada waktu saya kecil, ayah saya tidak bisa memberikan saya semua ini. Bapak Surgawi memberitahu saya memberikan satu piano yang sangat besar, dan saya mendengar bunyian dari piano. Tapi kan saya sendiri, bagaimana mungkin saya bisa mendengar ada suara ini? Saya tahu ini adalah malaikat yang lagi bernyanyi. Dan berkata, Tuhan memberitahu saya memberikan satu piano yang sangat besar. Pada saat mereka orang-orang belajar, pada saat mereka pulang sekolah istirahat, kamu di bait suci, di situ mainkan piano. Bapak Surgawi saya adalah Bapak yang sangat kaya, yang berkelimpahan. Dan berkata kepada saya, untuk ampunilah ayahmu. Di dalam hidup saya, segala kesalahan kejahatanmu dilupakan, ampuni. Karena aku yang menanggung semuanya ini untukmu. Kamu telah memiliki aku. Kamu telah memiliki aku. Bangkitlah untuk mengembalakan ayahmu. Dan hari itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ampuni ayah saya dan seluruhnya saya ampuni. Suatu hari pada saya pulang rumah, saya menopangkan tangan saya di tangan ayah saya dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia terus menangis. Dia membuka mata dan memberitahu pada saya melakukan banyak sekali kesalahan. Mohon kamu untuk mengampuni aku. Setahu saya, ayah saya tidak pernah minta maaf kepada kami. Dia orang yang selalu memakai penuh dengan kemewahan. Tapi ini adalah karena pekerjaan Roh Kudus memberi dia hidup, memberi dia kekuatan untuk minta maaf. Saudara-saudari, bisakah kamu melihat Roh Kudus memberi kita kehidupan? Roh Kudus memberikan kita agar kita connect dengan Tuhan, sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat. Mari kita bangkit untuk menyembah Tuhan kita. Kita berharap memandang pada Roh Kudus. Di sini saya mengundang saudara-saudari semua yang belum menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu untuk menerima Tuhan Yesus. Tuhan sangatlah baik. Dia tahu akan kesulitan kita. Dia tahu akan keputusan asa kita, keadaan kita. Dia mau membantu kita. Pada saat kita berjalan, lama-lama kita menuju jalan yang mati. Tetapi Tuhan bilang, terima Tuhan Yesus di dalam hidupmu, memberikan Roh Kudus di dalam hidupmu, memberikan
kehidupan di dalam hidupmu. Semakin kamu berjalan, semakin semarak. Kalau yang ingin menerima Tuhan Yesus, untuk terima Roh Kudus, angkat tanganmu. Saya ingin berdoa untuk kamu atau kontak dengan kami yang di sini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus mau tinggal di dalammu. Dia mau mengubah hidupmu. Dia mau mengubah hubunganmu. Dia mau membantumu. Pada saat kamu tidak berdaya, kamu seperti telah melakukan banyak pekerja, tetapi kamu tidak sanggup melakukan. Tapi Roh Kudus bilang, aku membantumu. Saya mengundang kamu untuk datang di sini, di depan. Adi, kalau kita bersama berdoa untuk menerima Kristus, Yesus Kristus, dan menerima Roh Kudus. Kita bersama ikutin doa yang terima Tuhan Yesus. Mari kita pejamkan mata dan ikuti doaku. 好啊，咁你眯埋眼。咁佢聽。哦，一定廣東話哦，廣東話，我哋廣東話好，我哋眯埋眼，好，我們一起陪他們來禱告，歡迎到台前。還有嗎？不要客氣，不要害怕。等會你可以走到台前來，領受耶穌。Terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus. Kalau yang di internet silakan connect dengan kami, ikuti doa kami. Yesus, kami berterima kasih. Kamu telah mati demi dosaku. Sekarang aku membuka hatiku. Mohon Roh Kudus untuk tinggal di dalamku. Beri aku kehidupan. Beri aku damai sejahtera. Bimbinglah aku di dalam jalan depanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu Roh Kudus kamu masuk ada di antara mereka. Penuhilah mereka. Berkatilah mereka. Bimbinglah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Kita terima berdoa. Silakan duduk. Terima kasih Pastor Ana atas khotbahnya. 整張妙妙牧師最精彩嗰張，唔係佢嘅樣，係有法庭有十字架嗰張打出嚟。Kita lihat gambar yang ada pengadilan, ada salib. Kalau tidak ada Roh Kudus, kalau tidak ada keselamatan dari Kristus, tidak ada Roh Kudus, kita setiap orang akan berdiri di hadapan pengadilan. Harga dari dosa yaitu maut. Kita setiap orang akan mati. Kematian yang kekal, yaitu kita terputus dengan Tuhan. Di Roma dikatakan hukum dari dosa. Pada saat kita hidup di dunia, dalam kedagingan kita mudah untuk berbuat dosa. Anak kecil, tidak ada orang yang mengajar dia pun bisa untuk berbuat dosa. Kalau ayah dan ibu berbeda pendapat, maka anak-anak kecil akan pandai untuk melihat. Ayah tidak memberi, ibu memberi, maka dia akan pergi kepada ibunya. Kita dari kecil sudah bisa berbuat dosa. Karena kita hidup dalam hukum dosa. Berdosa tidak perlu diajarin orang. Kita sendiri bisa untuk melakukan. Karena kita hidup dalam hukum dosa. Di dalam hidup dalam hukum dosa, maka kita akan demikian akan menghadapi maut. Lagi pula,
hidup kita, 我哋身體有身體 tubuh 嘅 kita. practice， 有身體嘅行為嘅， Tubuh kita punya 即係我哋 kelakuan. 屬於情慾嘅，屬於肉體嘅。 Kita milik hawa 我哋 nafsu, 會好 milik 體貼 daging. 我哋自己身體 Maka 嘅需 kita 要。 akan mengikuti keinginan 我哋會好 daging 自私 kita. 啦、自利啦。 Kita egois dan kita mementingkan diri sendiri, merasa benar 我哋 sendiri. 會為自己嘅利益打算啊。 Kita demi untuk menguntungkan diri sendiri, kita akan membuat banyak 損 rencana 人利己啊，係咪？ dan tetap peduli dengan orang yang demi mementingkan diri kita 損人 sendiri. 唔利己嘅事，佢都 Pada 做。 saat tidak peduli dengan orang demi keuntungan sendiri juga demikian akan dilakukan. Satu 即係呢個係從我哋嘅身體嚟。 itu yang timbul dari tubuh kita. 呢個就係聖經入邊所講嘅罪身啊， Seperti yang dikatakan Alkitab, 係 yaitu 我哋嘅身體就會犯 hukum 罪。 dosa, yaitu tubuh kita akan berbuat 如果 dosa. 我哋身體犯罪咧，我哋最後 Kalau 會喺呢一 tubuh 度 kita 我哋 berdosa, 受 maka akhirnya kita akan di situ, di pengadilan, 但係羅馬書又講俾我 di 知， dalam 有 penghukuman. 聖靈住喺我哋入邊。 Tetapi di kitab Roma memberitahukan kita ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. 喺罪嘅律入邊， Walaupun kita hidup dari hukum 聖靈 dosa, 有住喺我哋入邊喎。 tetapi karena Roh Kudus diam di dalam kita, 聖靈會帶我哋 Roh Kudus 去到 akan 生命 membawa 嗰度 kita di dalam hidup. 我哋入邊，我哋嘅身體會犯罪啦。 Tubuh kita bisa berbuat dosa, 但係 ya 只要 benar. 我哋住喺聖靈入邊咧， Tetapi pada saat kita diam dalam Roh Kudus, kita menerima Roh 聖靈又 Kudus. 會引導我哋 Roh Kudus akan menuntun kita, membimbing kita dalam jalan kehidupan. 所以冇耶穌有冇聖靈係 Jadi kalau tanpa tidak ada Yesus dan Roh Kudus, satu perbedaan yaitu antara mati dan hidup. 冇聖靈冇耶穌啊，我哋係永遠嘅 Tidak 死 ada Roh Kudus dan tidak ada Yesus dan tidak ada Roh Kudus, maka kita akan 有耶穌有聖 mati 靈 yang 我哋有 kekal. 永遠嘅生。 Kalau kita ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus, kita ada hidup yang kekal 我話俾大家 dan 聽 berkodek dengan Tuhan. Saya beritahu kepada 乜嘢 sekalian 係 semua, 罪嘅律咧？ apa yang dimaksud dengan hukum 用我自己 dosa. 嚟做比例。 Saya sebagai sampel 我今年 perumpamaan. 就嚟68歲啦。 Saya tahun ini hampir 68 tahun. Usia, kalau yang lebih tua pada silakan angkat 好少 tangan. 啊 Ya, sangat sedikit. 2、3個啦。 2-3 orang. 咁我喺呢度我都係 top 3噶咯 Jadi saya ada top ketiga. 喎。按照世界嘅律咧， Menurut hukum dunia, 罪嘅律咧， hukum dosa, 其實我應該60歲就退休啊。 seharusnya saya 60 tahun saya telah pensiun. Paling maksimum 65 tahun. 都已經退晒休啦。 Teman-teman seumur saya kebanyakan sudah pensiun, 有啲甚至已經去世添。 bahkan telah meninggal dunia. 但係我咧， Tetapi saya, 我今日好似係一個 hari 新嘅開 ini 始咁。 saya seperti permulaan yang baru. 點解咧？ Mengapa? 因為聖靈喺我入邊， Karena Roh Kudus ada di dalam 因為 saya. 聖靈喺我入邊。 Karena Roh Kudus ada di dalam saya, memberi saya iman. Saya deklarasikan pada saat saya umur 60 tahun, ulang tahun, saya deklarasikan ini adalah permulaan hidup saya yang baru yang kedua. Permulaan hidup saya kedua bukan di 60, tetapi saya terus untuk berkhotbah dan terus bermain basket. Terus untuk terus mempermuliakan Tuhan. Saya berjalan dalam hukum Roh Kudus. Hukum Roh Kudus melampaui atas tubuh kita, melampaui hukum dosa, di atas segala hukum dosa. Hukum ini adalah hukum yang damai sejahtera. Karena saya percaya Tuhan bisa memakai Musa dalam umur 80 tahun. Alkitab juga memberitahukan bahwa manusia bisa hidup sampai 120 tahun. Saya percaya dan saya berdoa demikian.
bukan berkata, oh saya percaya, saya berdoa. Tapi bukan. Seperti di rumah menikmati aja. Masih tinggal berapa tahun lebih baik menikmati. Bukan demikian. Saya percaya saya bisa hidup sampai umur 120 tahun. Iman. Saya berjalan dalam hidup dan damai sejahtera, hukum hidup dan damai sejahtera. Dan saya tambahkan lagi, saya berkonek dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudari semua, mungkin kamu bisa berkata, Pastor Joshua, kamu yang bilang saya tidak percaya. Tapi saya bilang pada kamu, kalau hari ini Tuhan berkata kepadamu, banyak sekali orang cuma bersantai-santai aja, relax, merasa tidak mungkin, tidak sanggup melakukan. Hidup saya pun saya tidak bisa melampaui, tubuh saya tidak baik. Bagaimana mungkin saya bisa hidup 120 tahun? Kamu bilang Tuhan menyuruh kita menanam pohon kehidupan 52 tahun, menanam di seluruh dunia. Kayaknya tidak mungkin. Kamu ngomong duluan deh, aku cuma dengar dulu. Saya terus untuk bermain macam main judi maksudnya. Tidak. Tuhan bisa menolongmu. Roh Kudus membantumu. Asal kamu rela untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus kamu dari sini dibawa sampai di sebelah yang lain, agar tubuhmu hidup kembali, memberi kamu hidup dan berkonek dengan Tuhan. Bukan masa depan, tetapi sekarang kamu berkonek dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, aku mau membantumu. Barusan ini di rumah saya terjadi sesuatu. Kita lihat di gambar. Di sini ada sarang burung. Di serambi rumah kami. Sarang burung ini di atasnya ada 2 burung, sepasang burung. Dia bersarang di sini. Di sini dia bertelur 3 butir. Ini burungnya. Ini burung yang murai, yang bertelinga merah. Murai merah. Di sini lagi mengeram telur-telurnya. Di rumah saya, tingginya cuma sebatas bahu saya. Kalau kita berjalan di situ, kami setiap hari melihat dia di situ mengerami telurnya. Semoga telurnya cepat menetas. Akhirnya anak-anak burung pun menetas. 3 burung anak-anak menetas dari telurnya. Saya melihat agar semoga cepat bertumbuh besar. Tetapi beberapa hari karena di Hong Kong hujan yang lebat beberapa hari, sampai di hari Rabu dan Kamis masih hujan lebat. Hari Kamis, ayah dan ibunya burung ini tidak kembali. Tetapi 3 anak burung situ memanggil-manggil. Hari Kamis terus hujan. Kami berdoa agar sepasang burung ini cepat pulang, tetapi tidak pulang. Hari Jumat saya melihat kembali ada 2 burung, anak burung itu telah mati, hanya tinggal 1. Di sini lihat di foto yang ada. Saya terus mencari info di YouTube bagaimana menyelamatkan burung ini dengan menggunakan makanan anjing saya, Fever, untuk memberi dia makan. Di airnya juga ada makanan. Setiap 3 jam memberi dia makan sekali.
Jadi saya mengambil anak burung ini dari sarangnya karena di luar hujan lebat agar dia hangat. Kemudian memberi dia makan, letakkan di tangan. Ini adalah makanan anjing, beri dia makan. Dia makan, makan sekali, kemudian untuk makanan yang kedua. Kemudian dia kenyang. Kami masukkan dia di dalam kotak itu kotorannya. Put. Saya melihat sesuatu. Roh Kudus menolong kami, seperti kami menolong anak burung ini. Anak burung ini menghadapi kematian. Dua saudaranya telah mati. Kami segera menolong dia. Kami letakkan di tangan kami, bawa dia masuk ruang rumah, melindungi dia, menolong dia. Segala sesuatu saling menolong agar setiap orang yang kasih akan Tuhan mendapatkan berkat. Pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat Roh Kudus tinggal di dalammu, pada saat anak burung ini kami bawa, Roh Kudus tidak hanya diam untuk melihat. Kalau melihat kamu tidak bisa, Dia akan menolongmu, memberi hidup bagimu, mengangkat kamu dari kematian, memberi kamu hidup. Hari ini Tuhan ada di antara kita dan berkata kepadamu, anakku, jangan biarkan hidupmu berakhir dengan demikian. Aku mau membantumu. Relakah kamu agar aku membantumu? Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan kita terlebih dahulu. Roh Kudus lebih banyak lagi penuhi kami. Penuhi saudara-saudari kami. Tuhan di dalam Alkitab beritahu pada kami sekarang. Roh Kudus berkata demikian. Sekarang Roh Kudus lebih lagi untuk memenuhi kita. Sekarang tidak adalah penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pada saat Roh Kudus memenuhi kita, kuasa Roh Kudus akan mematikan segala dosa kita, bahkan menuntun kita untuk terus berjalan. Saudara semua, siapkah kamu sekarang? Roh Kudus bisa kita alami. Kita bersama pada saat kita penyembahan, kita memohon Roh Kudus untuk memenuhi kita setiap orang. Roh Kudus, kuasamu penuhilah kami. Lebih banyak lagi.
kami lebih banyak. Tuhan, Engkau memberi kami kan roh kehidupan. Mari kita masuk dalam roh. Masuk dalam doa bahasa roh. Lebih banyak lagi, penuhi kami semua. Penuhi kami, saudara-saudari kami semua. Roh Kudus, Engkau penuhi saudara-saudari kami semua, penuh lebih banyak lagi pada saat kami berdoa dalam roh. Saya menerima saudara-saudari di antara saudara-saudari kami sangatlah gelisah. Di dalam merasakan batin sangatlah tidak kuat, rohmu tidak telah lemah. Tapi saya mendengar Tuhan berkata, rohku akan menuntunmu. Bahkan saya menerima ada suami istri telah sangat menegangkan, tapi Roh Kudus berkata, aku akan menuntun. Bahkan saya menyimak di sini, kamu di sini ada depresi. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Penuh lagi, penuhi, penuh lagi. Allah, kasih Allah Bapa penuhi saudara-saudari semua. Di antara saudara-saudari kami ada yang sangat merindukan Allah kandungmu. Tetapi saya sebagai Allah Bapa sorgawi, rohku akan memenuhi kalian semua. Penuhi kalian, penuh lagi. Sembuhkan segala sakit penyakit. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Roh Kudus diam tinggal dalam kita semua orang. Terimalah Roh Kudus.
領受聖靈， terima Roh Kudus, 領受聖靈嘅幫助， terima bantuan dari Roh Kudus, 走喺神嘅兒子耶穌基督嘅路上邊， and walk in the way berjalan dalam jalan Yesus Kristus, 與平安， jalannya Yesus Kristus, dapatkan kehidupan sebagai anak-anak Allah, 成為聖靈初結嘅果子， to become the sebagai firstborn of the Holy Spirit. 奉耶穌基督嘅名， buah In the name sulung of Jesus, bless dari you. Roh Kudus. 大地要為 Dalam 你 nama 哋 Tuhan Yesus memberkatimu, bumi akan menghasilkan bagimu. 你喺呢個地上， Kamu 神 di 要 bumi 賜福 ini, 你 God is Tuhan mau 你 memberkatimu. 成為生命樹， Kamu sebagai pohon 而且生命樹 kehidupan, 透過你， and the bahkan tree of life through you. pohon kehidupan lewatmu, menyembuhkan bangsa-bangsa, 附近周圍嘅人， Heal menyembuhkan people yang around you. di sekitarmu. God is with Tuhan 奉 menyertaimu. 耶穌基督嘅名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, you. Receive peace. terima damai sejahtera, Receive bahkan power. 得着 kekuatan. 主俾你嘅榮耀。 Receive the glory Dapatkan that God kemuliaan has dari Tuhan yang diberikan kepadamu. Berkonek dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan kita doa ibadah hari ini sampai di sini. Silakan kalau yang ingin memberikan persembahan lewat VPS atau kita bisa lihat dari VPS yang dilihat di sini. Tuhan memberkati. 對你所講嘅説話嘅呢，你可以嚟到台前面排隊，我哋有弟兄姊妹，佢哋呢可以為你先知禱告服侍㗎。係啦，祝福大家，我哋呢就繼續享受喺聖靈嘅。親愛嘅新朋友，恭喜你接受咗耶穌，呢個係你人生當中一個最重要同埋最蒙福嘅決定。有位愛你嘅天父爸爸。佢好想你咧得着好多嘅祝福，但係我哋點樣先至可以經歷佢嘅祝福呢？請大家而家攞起你嘅手指，就係有 ABCDE 有5個步驟。首先我哋去到 A 咧就係 asking， 我哋嘅拇指咧就最近我哋嘅心，主耶穌就住喺我哋嘅心裏面。你無論去到邊度咧，你都係同耶穌禱告㗎。其實禱告就係同主耶穌傾偈。咁你可以咧從食飯啦，一日3餐開始操練。當啲食物擺上嘅時候，你就可以咁祈禱啦。親愛嘅主耶穌，多謝你賜我飲食，求你潔淨，賜我健康。奉耶穌基督個名禱告，阿門。當你喺啱啱信耶穌嘅時候，你要更多咁樣去禱告，因為神咧好想透過垂聽你嘅禱告咧，讓你經歷佢嘅真實。跟住咧就係 B 咯喎。呢個係我哋嘅食指，通常咧我哋就係指引方向嘅。同樣咧，當我哋讀聖經嘅時候咧，我哋就可以多禱告認識神，因為聖經咧係神俾我哋嘅家書，我哋透過經文咧，我哋就會更加認識神。我哋人生要得着方向，就要多讀聖經啦。佢嘅話語咧就幫助我哋生命帶嚟改變，我哋嘅價值觀咧都會唔一樣。亦都可以透過我哋611神禱嘅頻道，當你 click 入去呢，我哋嘅牧者每一次呢就會分享一章經文，幫助我哋大家更加認識神嘅心意。跟住呢就係我哋嘅宗旨啦。嗱，我哋嘅宗旨呢代表 C Church， 因為我哋嘅宗旨呢就係最長嘅，可以接觸呢好多人。透過我哋返教會嘅崇拜呢，我哋就可以同我哋嘅天父同埋我哋嘅主裏面嘅弟兄姊妹更多嘅接觸。返教會咧，返崇拜啦，係一件好開心嘅事情。我哋喺敬拜裏面感受神嘅同在，並且主日咧有唔同嘅見證同埋信息，我哋聽咗之後咧信心會加增，並且我哋嘅屬靈生命咧會快咁樣去成長。我哋教會咧有唔同種類嘅崇拜，無論係線上同埋實體，總有一堂咧係適合你嘅。當你每一個禮拜分出1日出嚟，你守呢個安息日，你一定會經歷神好多嘅祝福。跟住呢就係去到
D 啦 ，D 咧就係 discipleship， 代表我哋嘅無名指。無名指咧係戴戒指嘅手指，亦都係代表我哋嘅委身。所以我哋信咗耶穌之後，我哋就要作門徒入小組啦。我哋咧去到一個固定嘅小組裏面，定時定點，同一班主裏面嘅弟兄姊妹一齊去分享神嘅話語，一齊嚟經歷神。咁我哋喺組裏面咧就同弟兄姊妹咧有真實嘅相交同埋連結，我哋就成為我哋呢一個教會大家庭嘅一份子啦。最後咧就係我哋嘅尾指，尾指係代表 evangelism， 傳福音、見證神。大家覺唔覺得咧？你拎嘢嘅時候，我哋加埋尾指咧係特別有力量㗎。同樣，我哋嘅屬靈生命要成長。如果你可以嚟講見證、傳福音，你嘅信仰會更加嘅穩固，更加有力量。我哋教會咧就有好多嘅見證，我鼓勵你多啲收睇。睇完之後咧，你自己嘅信心又加增，並且你將呢一啲嘅見證發俾有需要嘅親友，佢哋睇咗之後，話唔定佢哋都能夠信耶穌啊！並且我哋教會咧都有611線上裝備嘅頻道，裡面咧有好多裝備課程，我都鼓勵你咧可以去瀏覽。當你咧一路去學習，你裡面咧就對傳揚福音咧講見證，你會更加有信心。並且因為你更加認識神，你嘅生命會更加嘅唔一樣。